देखु गाइस आपण मैंने देखि इंद्रावती नदी देखु वर्तमान भाई आम जाऊँ इंद्रावती नदी रू डायरेक्ट 10 मंथपुर बॉर्डर पाखक कहीं गाइस देखु वर्तमान भाई आम छाड़ू देखु गाइस से भीतर को कैमेरा करुच्ची देखु केमी अच्छी देखु हैंडल अच्छी देखु हैंडल पाखे सीट अच्छी सीट रे ड्राइवरटा बसे देखु ये लोक मैंने बसती सीट्रे बसती तापर देखु लोक पे बसिले देखु साइड सीट अच्छी मझे फांका से सीट ऊपर झरका जमीक गाइस बस भाया आप देखिए देखु से जो झील मैंने बसती जड़े बस देखते बर्तमान छाड़ू देखु आम ये वीडियो देखिए लाइक करूँ एवं सांग को शेयर करूँ एवं सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई और नोटिफिकेशन दबाई दिंतु देखो गाइस चलू देखो गाइस मुझे बस कैमेरा कर देखु बस कैमेरा शूट करुच्ची सी लंच ऊपर बस लोक बस वीडियो शूट करने देखु गाइस देखु बहुत सुंदर गाइस देखु बहुत सुंदर बस कैमेराटा शूट करुच्ची देखु गाइस वर्तमान छाड़ू देखु गाइस डायरेक्ट छाड़ू पूरा स्पीड चलती रनिंग चलती बहुत स्पीड गाइस से नदी साइड देखो जंगल अच्छी जंगल देखो गाइस सीधा सियाड़ गले वर्तमान गोटे 5-6 किलोमीटर दूरता आम जाऊँ गोटे एकुशिया हो जगार लंच को बड़ा कर सीधा पहाड़ सीधा से अंधार दिशुची से अंधार डायरेक्ट देखो गाइस ये मझे जीव इे पहाड़ सियाड़े पहाड़ आम ये मझे जीव देखु गाइस देखु जाऊँ देखु कैमेरा शूट करुच्ची देखो से आग को बस कहीं कहीं माने से नदी किसी बहुत माने किसी गछ थाए से गचर कि लगिगले बहुत असुविधा हो जाए तेणुक से आग को देखा ड्राइवर माने ड्राइवर देखे पारे बोलिक से जगार अच्छी से देखा पाखे कौन अच्छी देखे ड्राइवरटा चलाऊँगी कहीं गाइस से जगार अच्छी माने गछ तला से जगार जंगल थिला जिते नदी को भांगिले डैम कले से डैम गला फरे ये जगार पानी बंद होगा बंद कला समय से गछ गुड़ाक सब मरीगले मरीगला कौन हो से गछ अच्छी कहीं सुखिक अच्छी से गछटे सब पुई ना कहीं बहुत भल भल गच ठाण गच जाक बड़ बड़ गच तेणुक से गच से गचरे जे ढंग लगिगले खराब जाए बोलिक से देखा देखु गाइस चलू देखु आम पूरा सीधा जीव देखु गाइस मैंने भी देखी देखी भल अच्छी देखी ना आम ये वीडियोटा पूरा कंटिन्यू देखते
ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏହି ଲଞ୍ଚରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଲଞ୍ଚ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଘରକୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଡଙ୍ଗାଟା ଦେଖେଇନି କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ 10-15 ଜଣ ମାନେ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଭଲ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ 2 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତଳେ ଜଣେ ବସିଛି ଏବଂ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଲୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫାଳି ପାଳିକୁ ଆମେ ଗଲୁ କାହିଁକିନା ଏ ଫାଳି ପାଳିକୁ ପୁରା ସିନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଫାଳି ପାଳିକୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ବାଉଁଶ ଗଛ ପୁରା ବାଉଁଶ ଗଛ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୋଉଠିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ସିଧା ଗଲୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ଗାଇସ୍ ଟିକେ ସମୟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇସ୍ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଧରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରୁ ଦଶମନ୍ତପୁର ବର୍ଡ଼ର ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ବର୍ଡ଼ର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ମାନେ ଘଣ୍ଟାରୁ ଏମିତି କିଛି 1.5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ସେଇଟା ସ୍ପିଡ଼ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସ୍ଲୋ ଗଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଟିକେ ସମୟ ଅଛି ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ଟିକେ ସମୟ ଅଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ସେ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେ ପାଖରୁ ଆମେ ଏଇ ଲଞ୍ଚଟା ରଖିବୁ ଏବଂ ରଖିକି ଆମେ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ହେଲା ସେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 100 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଏଇ ଲଞ୍ଚଟା ସେଇଠି ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ପହଞ୍ଚାଇଲା ପରେ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଗାଁ ଦେଖାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଆସିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓ